जी नाजरीन, वॉयज ऑफ डिस्कवरी एक्सप्लोर्स ला के तीसरे प्रोग्राम में चौधरी जावेद हाजिर खिदमत है। हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि इस दफ़ा हम आपको जेल की दुनिया की सैर कराएंगे। उसमें जो हवालाती कैदी और सज़ाए मौत के अफराद होते हैं जो किसी नाकर्दा जुर्म की सज़ा काटते हैं और फिर बैक टू सोसाइटी आते हैं, तो सोसाइटी उनके साथ क्या करती है। हमने आपसे ये भी वादा किया था कि हम जेल स्टाफ के मसाइल, जेल पुलिस के मसाइल भी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आपके फ़ोन कॉल्स, आपके फीडबैक ने जहां हमें बहुत सारा हौसला दिया, वहीं एक नए इशू से भी रूशनास करवा दिया। और वो इशू इतना अहम है कि हमने सोचा कि बाकी तमाम प्रोग्राम्स को हम अगले वीक के लिए रख छोड़ते हैं। पहले हम इस पे बात करेंगे और ये इशू है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। नाजरीन, आप मुल्क के किसी प्राइवेट हस्पताल, क्लिनिक या डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो आपका फ़ोन नंबर, पता और नाम वगैरह ले लेंगे और आपको एक रेफरेंस नंबर अलाट कर देंगे, यानी आपको अपना मुस्तकिल मेंबर बना लेंगे। आपने कभी सोचा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? चलें, इसको भी हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। आपने कभी ये वजह जानने की कोशिश की कि आप जब एक बार किसी डॉक्टर, क्लिनिक या अस्पताल जाते हैं तो आप बार बार उसके चक्कर क्यों लगाते हैं? मसलन आप किसी डेंटिस्ट के पास चले जाएं, आपके दांत में दर्द है, आप जो ही इलाज के बाद वापस आएंगे तो आपके दाढ़ों और मसूड़ों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। आप इसके लिए दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका माउथ वाश और टूथपेस्ट बदल देगा, और इस माउथ वाश और टूथपेस्ट के बदलने से आपका गला और मैदा ख़राब हो जाएगा। आप फिर गले और मैदे के इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे और उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाएगा। और इन तमाम चीज़ें ना भी हुई तो कम अज़ कम जो उनके आलात होंगे और उससे आपको एड्स या हेपेटाइटिस का तोहफ़ा ज़रूर मिल जाएगा। लाहौर के एक वाहिद पंजाब के बहुत बड़े हॉस्पिटल, डेंटल हॉस्पिटल, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की राय ज़रा इस बारे में सुनिए कि प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, तो उससे हेपेटाइटिस बी और सी तो मोस्ट कॉमन है कि यहाँ से पेशेंट लेके जाता है। नाज़रीन, मेरा आपको मशवरा है कि आप सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स को चेक करवाएं और डॉक्टर के पास सिर्फ एमरजेंसी की सूरत हाल में जाएं। अदरवाइज़ छोटी मोटी तकलीफ़ में आराम करें, वॉक करें, कम खाना खाएं या किसी हकीम से एक आध जड़ी बूटी ले लें, मगर किसी डॉक्टर के पास बिल्कुल भी ना जाएं। और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम किसी नौजवान डॉक्टर के हाथ ना आएं। और अगर ये भी नामुमकिन हो तो आप कम अज़ कम उस डॉक्टर से ये पूछ लें कि डॉक्टर साहब, आपने MBBS किस जगह से, किस कॉलेज से किया है। और अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज का डिग्री होल्डर निकल आए तो आप अवलीन फुर्सत में वहाँ से भागने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका इलाज शुरू हो गया तो भागना तो कुजा, आप उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। नाजरीन, सिस्टम, इदारे या पार्टियां बुरी नहीं होती, बल्कि उनमें शामिल अफराद या उनको चलाने वाले अफराद अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल डॉक्टर आसिम हुसैन, जो एक कराची के बहुत बड़े अस्पताल के मालिक हैं, मगर अपनी कमर दर्द का इलाज करवाने भी लंदन जाते हैं। डॉक्टर साहब की वजह से इस वक्त पाकिस्तान तिब्बी लिहाज से दुनिया के ख़तरनाक तरीन मुल्कों में शामिल हो चुका है। डॉक्टर साहब अपना इलाज लंदन इसलिए करवाने जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने तिब के शोबे के साथ, उन्होंने मेडिकल के साथ क्या क्या किया है। नाजरीन, ये चंद हक़ाइक़ हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं जो कि मेडिकल के साथ डॉक्टर आसिम हुसैन और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने किया है। आप भी ये हक़ाइक़ मुलाहिज़ा कीजिए, देखिए और फिर अपने कानों को हाथ लगाइए। नाजरीन, पाकिस्तान में 2008 तक यानी 61 बरसों में 26 मेडिकल कॉलेजेस बने। 2008 में डॉक्टर आसिम हुसैन PMDC के वाइस प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होने तक यानी कि 3 साल में 97 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दे दी। यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत यूं ही ख़त्म हुई तो मुल्क में 26 की जगह 123 मेडिकल कॉलेजेस बन चुके थे। और ये सारे मेडिकल कॉलेजेस कवायद और ज़वाबत के बग़ैर, हॉस्पिटल्स के बग़ैर, किसी भी रूल्स के बग़ैर महज 5 से 20 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उनकी इजाज़त दे दी गई। आप कमाल देखिए कि 3 कॉलेजेस की फैकल्टी एक थी। ये फैकल्टी पहले एक कॉलेज में थी, पड़ताल करने वाली टीम जब दूसरे कॉलेज में पहुंची तो ये वहाँ भी मौजूद थी, और जब ये तीसरे कॉलेज में पहुंची तो ये प्रोफेसर हज़रात
وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اور آپ مزید کمال یہ دیکھیے کہ پڑتال کرنے والی ٹیم نے تینوں کالجز کی منظوری دے دی۔ ڈاکٹر عاصم حسین کی اس مہربانی کے 5 خوفناک نتائج نکلے۔ پہلا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ملک میں میڈیکل کی تعلیم ایک کاروبار بن گئی۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ امریکہ، آسٹریلیا، یورپ اور گلف ہر سال سینکڑوں ڈاکٹرز پاکستان سے کیوں امپورٹ کرتا رہا؟ کیا یہ امیر ممالک اپنے ملک میں 100-200 میڈیکل کالجز بنا کر اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے؟ یہ ہر سال پاکستان سے ڈاکٹر کیوں امپورٹ کرتے رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل ایک حساس شعبہ ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ دماغ، بہت بڑی لائبریریاں، اس سے بھی بڑی لیبارٹریاں، ہسپتال اور ایک سینئر فیکلٹی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں اکٹھے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اپنی 500 سالہ طبی تاریخ کے باوجود اپنی ضرورت کے مطابق ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نہیں بنا سکے۔ یہ اب بھی دوسرے ملکوں سے ڈاکٹرز امپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عاصم حسین نے 3 سال میں 97 میڈیکل کالجز کی منظوری دے کر دنیا کے چھکے چھڑا دیے۔ دوسرا نتیجہ اس مہربانی کا یہ نکلا کہ PMDC پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، جو ملک کا مقدس ترین ادارہ تھا، جو ڈاکٹروں، میڈیکل کالجوں اور ہسپتالوں کا قبلہ تھا، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی تعداد بڑھنے سے PMDC میں پرائیویٹ ممبرز کی تعداد بڑھ گئی اور حکومتی ارکان کی تعداد کم ہو گئی۔ چنانچہ مفاد پرست درندوں کا PMDC پر بھی قبضہ ہو گیا اور یہ من مانی کرنے لگے، کیونکہ حکومت اور ریاست کا اس پر ہولڈ ختم ہو گیا۔ تیسرا نتیجہ بھی دیکھیے کہ شروع میں یہ پرائیویٹ میڈیکل کالج طالب علموں سے 9 لاکھ روپے سالانہ فیس وصول کرتے تھے۔ بعد ازاں تارکین وطن کے لیے نشستیں پیدا کی گئیں اور اس کے لیے $18,000 فیس طے کر دی گئی۔ اس سے بھی آگے انہوں نے ایک سٹیپ یہ اٹھایا کہ کالج کے پرنسپل، مالک اور بورڈ آف گورنرز کے لیے سیٹیں مخصوص کر دی، انہیں الاٹ کر دی، اور وہ 20-30 لاکھ روپے ڈونیشن کے نام پہ لے کے یہ سیٹیں فروخت کرنے لگے۔ یہ درندے انٹری ٹیسٹ سسٹم میں بھی گھس گئے۔ یہ اپنے طالب علموں کو انٹری ٹیسٹ پاس کرواتے، انہیں کالجوں میں داخلہ دلواتے اور 5 سال بعد انہیں MBBS کی ڈگری دے کر روانہ کر دیتے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز پر ایکشن لے لیا ہے۔ یہ درست وقت پر درست ایکشن ہے۔ اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا ڈھکن بند کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے محسن ثابت ہوں گے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اگر میڈیکل کالجز کے پرانے رزلٹ منگوا کر دیکھیں تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کے قدیم ترین میڈیکل کالجز کا رزلٹ تناسب بھی 70 سے 80% ہوتا ہے، جبکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز 100% رزلٹ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نوجوان نے 20 سے 30 لاکھ روپے ڈونیشن کے نام پہ ان کالجز کو دے دیے وہ MBBS کی ڈگری ضرور لیں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ایڈمن آفیسر لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سر آپ یہ بتائیے کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جو کہ ملک کا بہت قدیم اور ایک ویل ریپیوٹڈ ادارہ ہے، تو اس کا سالانہ رزلٹ کا تناسب کیا ہے؟ لیکن میں کیونکہ ایسا 3 سال سے کنگ ایڈورڈ میں ایز اے ایڈمن آفیسر اور لا آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں، تو ایز اے بینگ ایڈمن آفیسر بہت ساری چیزیں میرے نالج میں ہیں۔ ان میں سے فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا جو رزلٹ کا ریشو ہے وہ 90% سے کم ہے اور تقریباً 70% سے زیادہ ہے۔ یہ ویری کرتا ہے ہر سال اور ہر ایئر، فرسٹ پراف، سیکنڈ پراف، تھرڈ پراف، فورتھ پراف، ان سارے پراف میں رزلٹ ویری کرتا ہے۔ جی آپ یہ بھی مجھے بتا دیجئے گا، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے ادارے کے ایک ایڈمن آفیسر ہیں، آپ کے علم میں ساری باتیں ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی اتنی بہتات ہے، 20 میڈیکل کالجز تو انسائیڈ لاہور قائم
हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे लैब फैकल्टी या लाइब्रेरियाँ या हॉस्पिटल हैं या नहीं, हम नहीं जानते। तो मैं तो सिर्फ आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में ये तमाम सहूलियात डे अव्वल से मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लेटेस्ट जर्नल जो है ना वो यहाँ पर आते हैं, बल्कि हमने तो इस महीने से यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी है कि जो जर्नल स्टूडेंट्स जो हैं वो हज़ारों डॉलर सैकड़ों डॉलर्स दे के पढ़ते हैं, वो यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। आपने अभी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के एडमिन ऑफिसर की बात सुनी। आप इसका ये पांचवा खौफनाक नतीजा ही है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज की इमारत, उसकी सहूलतें, उसकी फैकल्टी, उसकी लाइब्रेरियाँ जाके चेक करें, आप देखेंगे कि इनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस घरों और प्लाज़ों में कायम हैं, जहाँ पे ना ही कोई फैकल्टी है, ना ही कोई लैब है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। और फैकल्टी में भी कोई रिटायर्ड प्रोफेसर